শুন শুন। কি যাব নাই, লোক আছে। শুন না, তোর সাথে কথা আছে। কি? আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? কোথায় যাবি, এত সাজিয়েছিস? সিনেমা যাব, 2টা টিকিটও কাটিয়েছি। ই শালা দেখ তেরিকা। অডিও মিক্স সুশান্ত রেকর্ডিং অলিপুর। ऑडियो मिक्स सुशांत रेकॉर्डिंग ओलीपुर। ऑडियो मिक्स सुशांत रेकॉर्डिंग ओलीपुर। ऑडियो मिक्स सुशांत रेकर्डिंग ओलीपुर।